अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खैरियत से। आज हम फसाना अजाइब और रज़ब अली बेग सुरूर के बारे में बात करेंगे, तो बनी रहिए वीडियो में अंत तक। हम डिटेल से ये सब देखने वाले हैं, उनका खुलासा भी फसाना अजाइब का देखें। ये 1240 हिजरी मुताबिक 1824 में ये दास्तान जो है वो लिखी गई। इससे पहले हमने बागो बहार के बारे में बात की थी, वो 1802 में लिखी गई थी। 1802 में 1804 में जो है वो क्या हुई थी मुकम्मल, वो 1804 में शाये हुई थी। तो ये 1804 में जो है वो शाये हुई थी। और इसमें हमने जाना था कि 4 दरवेश थे, 5 किस्से थे, 4 दरवेश के थे, 4 दरवेशों के थे। और एक जो किस्सा था वो ख्वाजा सकपरस्त का था। ठीक है, सकपरस्त का जो एक किस्सा था, इसमें हमने ये जाना था कि जो ख्वाजा सकपरस्त वाला जो किस्सा है वो ख्वाजा सकपरस्त, और इसमें जो 4 दरवेश हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ के। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, यफ अच। ठीक है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया था यफ अच। ठीक है, इससे मैंने बताया था आपको कि पहला दरवेश कहाँ का, यमन का, दूसरा फ़रस का, तीसरा आजम का और चौथा चीन का बादशाह है। और इसमें एक और भी ट्रिक थी जो मैं भूल गई थी पिछली वीडियो में, तो मैं आप बता देती हूँ कि उस वाली वीडियो में मैंने बताया था वो। और इसमें जो अशार दिए जाते हैं कि ये किसका अशार, जो अशार हैं ये किसके हैं, तो एक में आता है सरगुजिश्त, शर्माक, उसकी ट्रिक है शर्मा। इसमें एक में आया सरगुजिश्त, तो ये पहले दरवेश का, माजरा, अहवाल, किस्सा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो शेर पूछ रहा था और उसमें ये ट्रिक लगा सकते हैं। शर्मा पहले उसमें आएगा सरगुजिश्त, अगर उसमें सवाल आएगा तो मैं आपको ये वाला जो है वो दिखाऊंगी, जब क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी उसमें शर्मा। तो उसमें अगर अशार में सरगुजिश्त आ जाए तो पहले दरवेश का, माजरा आ जाए तो दूसरे दरवेश का, और अगर माजरा अहवाल आ जाए तो तीसरे दरवेश का, और किस्सा आ जाए तो वो चौथे दरवेश का है। ठीक है, तो हम फसाना अजाइब दास्तान के बारे में आप पढ़ते हैं। फसाना अजाइब जो है वो फसाना अजाइब सुरूर और शुमाली हिंद की पहली अहम तवाज़ात दास्तान है, जिसमें लखनऊ की तहज़ीब व मुआशरत जो है वो पेश की गई है। सुरूर ने फसाना अजाइब को हकीम असद अली की फरमाइश पर कानपुर में 1240 हिजरी मुताबिक 1824 में तसनीफ़ किया था, और दास्तान फसाना अजाइब पहली बार 1843 में जो है वो शाये। तो ये दास्तान कब लिखी गई, तो 1824 में लिखी गई। शाये कब हुई, तो 1843 में शाये। बागो बहार कब लिखी गई, 1802 में लिखी गई। 1804 में क्या हुई थी, शाये हुई थी। ठीक है, सुरूर ने फसाना अजाइब तसनीफ़ करते वक्त गुलशन नौबहार, बहार दानिश, पद्मावत, दास्तान अमीर खमज़ा और शहरुल बयान से जो है वो इस्तेफ़ादा किया है, लेकिन इसका इन्होंने कहीं पर भी ज़िक्र नहीं किया है। ठीक है, फसाना अजाइब की इबारत जो है वो इंतकाई पुरतकल्लुफ़, नहायत ही पेचीदा और मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा है। इस तरह कहा जा सकता है कि फसाना अजाइब की ज़ुबान व बयान के एतबार से नौ तर्ज़ मुरस्सा की तक़लीद में जो है वो लिखी गई, लेकिन बागो बहार की ज़ुबान जो है वो सादा सलीस है, और लेकिन इसकी कैसी है ज़ुबान, मुक़फ़्फ़ा व मुसज्जा है। सुरूर ने मीर अमन के बागो बहार के ज़ुबान में दास्तान फसाना अजाइब लिखी थी। ये पूछा बनता है इससे क्वेश्चन कि बागो बहार के ज़ुबान में कौन सी किताब लिखी गई, तो दास्तान फसाना अजाइब। या सुरूर ने किसके बागो बहार, मतलब इससे सवाल बन सकता है। ठीक है, मीर अमन ने वो बागो बहार के ज़ुबान में कौन सी लिखी गई, तो फसाना अजाइब। सुरूर ने फसाना अजाइब के देवाचे में बागो बहार और उसके मुसन्निफ़ का मजाक उड़ाया है, और मीर अमन ने दर पर्दा अहले लखनऊ पर बागो बहार में जो चोट की थी उसका बदला लिया है। सुरूर ने फसाना अजाइब के मतन में 18 बार तब्दीली की थी। इनसे भी सवाल बनते हैं स्टेटमेंट वाले जो यूजीसी में पूछे जाते हैं, तो याद रखना एक एक कॉल कि सुरूर ने फसाना अजाइब के मतन में जो है वो 18 बार तब्दीली। फसाना अजाइब में शामिल अशार सुरूर और उनके उस्ताद नवाजिश के हैं, और उसके अलावा हाफिज़ जामीन, सौदा, मीर मसफ़ी, सौद, जुरायत और मीर हसन वगैरह के अशार भी शामिल हैं। तो इनके सुरूर के जो उस्ताद कौन थे, नवाजिश।
سرور نے فسانہ عزائم میں لکھنؤ کی تعریف اور کانپور کی مذمت کی ہے. یہ بھی اسٹیٹمنٹ بھی صحیح کوشچن بنتے ہیں. فسانہ عزائم میں لکھنؤ کی تعریف ہے اور کہاں کی مذمت ہے تو کانپور کی. سرور نے فسانہ عزائم میں بادشاہ غازی الدین حیدر اور بادشاہ نصیر الدین کی شان میں بھی مدحیہ الفاظ کہیں. سرور نے داستان فسانہ عزائم کو بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں پیش کیا تھا. فسانہ عزائم کا امتیاز اس کے اسلوب اور معاشرت کے بیان ہی میں مضمر ہے. ڈاکٹر گیان چند جین نے فسانہ عزائم کی عظمت کا راز اس کے مرصع اسلوب میں بتایا ہے. تو یہ یاد رکھنا دکٹر گیان چند جین کا قول ہے. فسانہ عزائم میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے. تو اس میں سوال بنتے ہیں کہ کہاں کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی گئی ہے تو لکھنؤ کی. اور لکھی کہاں تھی انہوں نے کانپور میں, کیونکہ غازی الدین حیدر نے جو ہے وہ نظر بدل کر دیا تھا, شاید کانپور نے بھیج دیا تھا. فسانہ عزائم میں چیزوں کی تفصیل دیکھ کر سبرس کی یاد آتی ہے. فسانہ عزائم کے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے. مثلاً فسانہ عزائم, فسانہ عزیب, قصہ انجمن آرا, جان عالم اور قصہ جان عالم. بعض ناقدین نے فسانہ عزائم کو ناول کا پیش رو کہا ہے. سرور نے فسانہ عزائم کے دیباچے میں وضع تصنیف کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے چند دوست ایک دن آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے کہ ایک دوست نے قصہ کہنے کی فرمائش کی اور سرور نے اسی پر عمل کرتے ہوئے چند کلمات ان کے سامنے بیان کیا جسے بعد میں کانپور کے قیام کے دوران داستان کی شکل میں پیش کیا اور 1240 ہجری میں یہ کتاب جو ہے وہ مکمل ہوئی. فسانہ عزائم کا جو ہے وہ خلاصہ. ایک بادشاہ جس کا نام جو ہے وہ فیروز بخت ہے, ملک ختن پر حکومت کرتا ہے. باغ و بہار میں ہم نے جانا تھا کہ باغ و بہار میں کہاں کا بادشاہ ہے تو ملک روم کا بادشاہ ہے آزاد وقت. ٹھیک ہے, اس کا بیٹا تھا بختیار اور اس میں کیا ہے فیروز وقت. ٹھیک ہے, وہ تھا آزاد وقت, یہ ہے فیروز وقت. ٹھیک ہے, اور یہ کہاں کا ہے, ملک ختن پر حکومت کرتا ہے. ملک ختن کا نام قسمت آباد بھی ہے. اس کے عہد میں تمام مخلوق خوشحال ہے, خزانہ لا انتہا اور وزیر امیر جانفشاں ہیں. لیکن اس کے باوجود بادشاہ کو کوئی اولاد نہیں تھی. اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بادشاہ کو کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ ایک درویش بن گیا تھا. 60 برس کی عمر میں ایک فرزند کی ولادت ہوئی تھی جس کا نام جان عالم رکھا گیا. اس میں کیا گیا تھا, آزاد وقت کا بیٹا تھا بختیار, اس نے نام رکھا تھا. اس کا وہ بادشاہ ہے فیروز وقت, انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا جان عالم. نزولی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ شہزادہ جان عالم 15 برس کی عمر میں گھر سے بے گھر ہو جائے گا. 14 سال کی عمر میں جان عالم کی شادی ماہ طلعت سے کرا دی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ ان سب سے داستانوں سے استفادہ کیا ہے. اور یہ قصہ جو ہے وہ 15 برس کی عمر میں گھر سے بے گھر ہو جائے گا, یہ کس میں پڑھا تھا, صبر اس میں آتا ہے. یہ ابھی نام نہیں آ رہا ہے, لیکن جس میں معروف پری جو ہے اس پر عاشق ہو جاتی ہے, بتاؤں گی, مجھے یاد نہیں آ رہا. 14 سال کی عمر میں جان عالم کی شادی جو ہے وہ ماہ طلعت سے کرا دی جاتی ہے. ایک دن جان عالم بازار سے لاکھ روپے خلعت کے سبا میں ایک ایسا طوطا خرید کر لاتا ہے جو بات چیت بھی کرتا ہے. کون طوطا خرید کر لاتا ہے تو جان عالم. جان عالم کس کا بیٹا ہے تو فیروز وقت کا بیٹا ہے. ایک روز طوطا شہزادی انجمن آرا کا ذکر جان عالم کے سامنے کرتا ہے. انجمن آرا کا ذکر سنتے ہی جان عالم کا دل پرزے اور دماغ عقل سے خالی ہو جاتا ہے. غائبانہ عشق سر پر سوار ہوتا ہے. طوطے کی مدد چاہتا ہے. طوطے کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے سامنے انجمن آرا کا ذکر کیا. طوطا شہزادے سے کہتا ہے, میں نے ہر چند چاہا آپ رنج سفر و مصائب شہر بشیر اعزائے غربت سے باز رہیں کہ سفر اور سکر کی صورت ایک ہے, اس سے بچنا نیک ہے. مگر معلوم ہوا کہ حضور کے مقدر میں یہ اور لکھا ہے, میرا قصور میں نے کیا ہے. شہزادہ جو ہے وہ جان عالم ایک طوطا لاتا ہے بازار سے خرید کر. وہ طوطا جو ہے وہ شہزادی تھی ماہ طلعت, جو شہزادی تھی جس سے اس کی شادی ہوتی ہے
یہاں پہ کتاب ماہ طلعت سے دیکھو، ماہ طلعت کیا ہے؟ ماہ طلعت تو یہ جب جانی عالم کی سے شادی ہو جاتی ہے، ماہ طلعت جب نہا کر تیار ہوتی ہے اور وہ طوطے سے پوچھتی ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے، تو طوطا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک انجمن آ رہا ہے۔ تو جب وہ شہزادہ آتا ہے وہ اس سے ناراض ہو جاتی ہے طوطے سے۔ جب جانی عالم آتا ہے تو اس کو بری بات بتاتی ہے، تو جانی عالم سے انجمن آرا کے بارے میں بتاتا ہے، تو جس سے انجمن آرا کے اوپر جو ہے وہ شہزادہ جو ہے تو فدا ہو جاتا ہے اور اسی کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ سفر پر جاتا ہے۔ اور یہ جو پینشن گوئی ہے وہ پہلے ہی کر دی تھی نظومیوں نے۔ انجام کار طوطے کی رہبری میں شہزادہ وزیر کے ساتھ ملک زرنگار، کہا جاتا ہے ملک زرنگار کے لیے روانہ ہوتا ہے، جہاں شہزادی انجمن آرا رہتی ہے۔ راستے میں طوطا اڑ جاتا ہے، وزیر زیادہ بچھڑ جاتا ہے اور شہزادہ جانی عالم ایک طلسم میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نقش سلیمانی سے رہائی ملتی ہے، پھر وادی فرحاناک میں پہنچتا ہے، ملک مہر نگار سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ شہزادے پر فدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، راستے میں سے کون ملتے ہیں؟ ملکہ مہر نگار، اور اس کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ ماہ طلعت سے۔ شہزادہ واپسی کا وعدہ کر کے مہر نگار سے رخصت لیتا ہے اور انجمن آرا کے شہر زرنگار پہنچتا ہے۔ انجمن آرا کو ایک جادوگر کی قید سے چھڑاتا ہے اور اس سے مل کر دل کا حال سناتا ہے۔ انجمن آرا کا باپ جانی عالم سے خوش ہو کر دونوں کی شادی منظور کر لیتا ہے۔ پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، کس کی؟ انجمن آرا کی اور جانی عالم کی۔ شہزادہ انجمن آرا کو لے کر وطن لوٹتے ہوئے ملکہ مہر نگار سے بھی نکاح کر لیتا ہے، مگر وزیر زادے کی باتوں میں آ کر شہزادہ مردہ بندر میں اپنی روح جو ہے وہ منتقل کر لیتا ہے اور وزیر زادہ شہزادے کے بدن میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جانی عالم ہی نے وزیر زادے کو تبدیلی روح کا عمل سکھایا ہے، کیونکہ یہ جب اس سے ملکہ مہر نگار سے ملنے آتا ہے تو اس کے جو باپ ہیں وہ اس کو یہ روح تبدیل کا جو عمل ہے وہ جانی عالم کو بتاتے ہیں، اور پھر راستے میں یہ جو ہے وہ وزیر کو بتاتا ہے، تو وزیر سے کرنے کو کہتا ہے کہ ایسا کر کے دکھاؤ۔ جب یہ کرتا ہے تو جب اپنی روح جو ہے وہ بندر میں منتقل کرتا ہے تو وہ بندر بن جاتا ہے، اور جو وزیر ہے وہ کیا کہتے ہیں جانی عالم کی روح میں پرویش کر جاتا ہے۔ اسی طریقے پھر وہ بندر ہی بنا رہتا ہے، بعد میں پھر وہ اصلی شکل میں آتا ہے۔ پھر شہزادہ بندر سے طوطے کے قلب میں آ جاتا ہے اور وزیر زادہ اور بکری کے بچے کے قلب میں منتقل ہوتا ہے۔ آخر میں وزیر زادے کو سزا دی جاتی ہے۔ کرداروں کی اس میں پہچان: جانی عالم فسانہ عجائب کا ہیرو اور انجمن آرا کا عاشق ہے۔ جانی عالم ہی کو شامیانے کے تلے مسند جواہر نگار پر بٹھایا جاتا ہے۔ انجمن آرا جو کہ فسانہ عجائب کی ہیروئن ہے، وہ ملکہ زرنگار کی شہزادی اور جانی عالم کی محبوبہ ہے۔ فیروز وقت جو کہ ملک ختن کا بادشاہ ہے، شہزادہ اور جانی عالم کا باپ ہے۔ کون؟ فیروز وقت۔ ماہ طلعت جس نے شہزادی جانی عالم کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ مہر نگار فسانہ عجائب کا سب سے کامیاب اور جاندار متحرک کردار ہے۔ مہر نگار اسی کی مدد سے ہی کہاں پہنچتا ہے؟ یہ انجمن آرا کے پاس پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر نگین مسعود نے تو ملکہ مہر نگار ہی کو ہیروئن مانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملکہ کا کردار انجمن آرا سے زیادہ وقار ہے۔ شہپال جو ہے وہ جادوگر ہے۔ خواجہ سرا محبوب علی خان دل آرام کی ملکہ مہر نگار کی کنیز ہے۔ نشاط افزا ایک باغ کا نام ہے۔ کوہ مطلب برآرا جہاں جوگی رہتا تھا۔ فسانہ عجائب میں طوطا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیگر کردار ہیں اس میں وزیر زادہ، چڑی مار، دیونی، سوداگر، جوگی، انجمن آرا کا باپ طوطا۔ یہ چڑی مار کے گھر میں ہی جانی عالم جو بندر بن کے رہتا ہے۔ جانی عالم اور انجمن آرا کا کردار فسانہ عجائب کے مرکزی کردار ہیں۔ جانی عالم اور انجمن آرا کے علاوہ ملکہ مہر نگار، ماہ طلعت اور وزیر زادے کے کردار بھی اہم ہیں۔ تو ان سب کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ کون تھا بادشاہ؟
आज़ाद वक्त, नहीं आज़ाद वक्त तो बागो बहार में था, बल्कि इसका बादशाह था फ़िरोज़ वक्त, ठीक है, फ़िरोज़ वक्त था। इसका फ़िरोज़ वक्त का एक बेटा था, जब बेटा हुआ था तो उसका नाम था जानी आलम, ठीक है। जानी आलम की जो है वो शादी होती 14 साल की उम्र में, जैसे होती है माहिर तलत से। फिर जानी आलम जो बाज़ार से क्या करता है, एक तोते को ख़रीद लाता है। तोता जो है वो अंजुमन आरा की क्या करता है, तारीफ़ करता है अंजुमन आरा की। और अंजुमन आरा कहाँ की शहज़ादी है, तो मुल्क ज़न्निगार की, ठीक है। तो ये रास्ते में इसकी मुलाकात किससे होती है, मुल्क ज़न्निगार जाता है तो इसकी मुलाकात होती है मलका महर निगार से, जो एक उसमें कैद हो जाता है तिलिस्म में, तो ये मलका महर निगार मदद करती है, ठीक है। अब मलका महर निगार फिर अंजुमन आरा से भी निकाह करता है, फिर वापस आता है तो मलका महर निगार से भी, और माए तलत, ये फिर तीनों रहती हैं। और वज़ीर ज़ादा का किरदार आता है कि बंदर में अपनी रूह मुंतकिल करता है, और बंदर से फिर से जानी आलम बन जाता है। तो ये थी स्टोरी। अब है रजब अली बेग सुरूर के बारे में। तो नाम है इनका रजब अली बेग था, और तखल्लुस सुरूर था। सुरूर 1200 हिजरी मुताबिक 1786 में लखनऊ में पैदा हुए। सुरूर का इंतकाल 1286 हिजरी मुताबिक 1859 में बनारस में हुआ, और बनारस में दफन किए गए। कब इनकी पैदाइश हुई थी, तो 1786 ईस्वी में, और बर्बाद कब हुई, 1859 ईस्वी में। और इसमें किसकी पैदाइश हुई थी, तो मशहूर शख्सियत है, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें किसकी वफ़ात हुई थी, ठीक है। 1869 में किसकी वफ़ात हुई है, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जिनकी पैदाइश जो है वो 1797 ईस्वी में हुई है। अब तो आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। और मीर अमन की कब हुई थी, तो मीर अमन की हुई थी 17 से रिवीजन करा देते हैं 1732 ईस्वी में। और जो वफ़ात हुई है 1808 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी, और कलकत्ता में इनका इंतकाल हुआ था। और इनकी जो है 1786 में लखनऊ में पैदा हुए थे, और बनारस में इनका इंतकाल हुआ था। इनकी वफ़ात पूछी जाती है कहाँ हुई थी, तो बनारस में, ठीक है। और ये शायद आँखों की इलाज की वजह से बनारस गई थी। और इन्होंने दास्तान कब लिखी थी, तो 1824 में लिखी थी। और शाये कब हुई दास्तान, 1843 में। और ये किसके ज़बान में लिखी थी, तो बागो बहार के ज़बान में जो है वो हसाना अजाइब दास्तान इन्होंने लिखी थी। कहाँ लिखी थी, तो कानपुर में लिखी थी, ठीक है, कानपुर में। तो ये चीज़ें याद रखना। सुरूर के वालिद का नाम मिर्ज़ा असगर अली बेग था। सुरूर की तालीम और तरबियत दिल्ली में हुई थी। सुरूर अरबी फ़ारसी ज़ुबान और अदब के अलावा शाहसवारी, तेर अंदाज़ी, खुश नवेशी और मौसीकी में दस्तरस रखते थे। सुरूर शायरी में आगा नवाजिश हुसैन ख़ां नवाजिश के शागिर्द थे, ठीक है। इनके उस्ताद थे आगा नवाजिश हुसैन ख़ां नवाजिश। वाली अवध गाजी उद्दीन हैदर ने एक कत्ल के इल्ज़ाम में सरवर सुरूर को 1824 में लखनऊ से ज़िला वतन किया था, और सुरूर कानपुर चले गए थे, ठीक है। इन्हें गाज़ीउद्दीन हैदर ने, ठीक है, एक कत्ल के इल्ज़ाम में। नसीरुद्दीन हैदर ने सुरूर को कसूर माफ़ करके उन्हें लखनऊ आने की इजाज़त दी थी, नसीरुद्दीन हैदर ने। और गाज़ीउद्दीन हैदर ने क्या किया था, तो ज़िला वतन कर दिया था। अब ये इनसे सवाल बनते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। वाजिद अली शाह ने सुरूर को 50 रुपये माहाना पर दरबारी शोरा में जो है वो दाखिल किया था। किसने, वाजिद अली शाह ने। सुरूर 1859 में बनारस गए थे, और आखिर तक यहीं रहे। सुरूर के गालिब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। सुरूर नस्र के एतबार से दबिस्तान लखनऊ के बानी हैं, याद रखना। सुरूर कहाँ है, नस्र के एतबार से दबिस्तान लखनऊ के बानी हैं। बकौल चकबस्त अवध पंच के पहले रजब अली बेग सुरूर के तर्ज तहरीर पर पहले सुरूर के तर्ज तहरीर की परस्तिश हुई थी। रजब अली बेग सुरूर के कारनामे क्या हैं, तो फसाना अजाइब 1240 हिजरी 1824 में ये सुरूर की पहली नसरी तसनीफ़ है।
फिर है सऊफ़ा मोहब्बत, ये 1272 हिजरी 1856 हिजरी में ये सुरूर की तसनीफ़ है करदा दूसरी दास्तान है, जिसका किस्सा महरचंद खतरी की तसनीफ़ किस्सा मलिक मोहम्मद बेगती अफरोज़ से अखज़ किया गया है। फिर है गुलजार सुरूर, ये 1275 ईस्वी, ये एक तफसीली दास्तान और फसाना ज़ैब के बाद सुरूर की दूसरी अहम किताब है। सुरूर ने बनारस में वहाँ के महाराजा एशरी प्रसाद नारायण सिंह की हिदायत पर मुल्ला मोहम्मद रज़ी तबरेज़ी की फ़ारसी तसनीफ़ हदाइकुल अश्शाक का तर्जमा गुलजार सुरूर के नाम से किया था। गुलजार सुरूर के दिवाचे में वाजिद अली शाह की माजूली और लखनऊ की तबाही का बयान हुआ। इब्तिदा में गालिब की तकरीज़ भी शामिल है। यह पूछा जाता है गालिब की तकरीज़ किस में शामिल है, तो गुलजार सुरूर में इस भी सवाल बनता है। ठीक है। सबिस्तान सुरूर, सबिस्तान सुरूर 1269 ईस्वी, ये अलिफ लैला का आसान ज़ुबान में तर्जमा है। सुरूर की दूसरी तसानीफ़ के वरक़ इस किताब की ज़ुबान सादा और सहल है। शरर इश्क, ये एक मुख्तसर किस्सा है। फसाना इबरत जो है वो 1856 में, फसाना इबरत में सुरूर ने लखनऊ के आखिरी 4 नवाबों के हालात कलमबंद किए। तारीख़ी एतबार से फसाना इबरत अहमियत की हामिल है। सुरूर सुल्तानी सुरूर की आखिरी तसनीफ़ है। सुरूर ने जो है वो वाजिद अली शाह की फरमाइश पर शाहनामे की फ़ारसी तलखीस शमशीर खानी का उर्दू तर्जमा सुरूर सुल्तानी के नाम से किया था। इंशाए सुरूर, ये रज़ब अली बेग सुरूर के ख़तीब का मजमू है। 1824 में इन्होंने दास्तान लिखी और शाये कब हुई 1843 में। गाज़ीउद्दीन हैदर ने क्या किया था, ज़िला बतन कर दिया था। और नसीरुद्दीन हैदर ने क्या किया था, वापस बुलाया था कानपुर से, और यहाँ कानपुर में ये दास्तान लिखी गई थी। ठीक है। इनकी पैदाइश कब हुई, तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, तो लखनऊ में हुई थी। और इनकी जो वफ़ात है वो कहाँ हुई थी, बनारस में हुई थी। तो पैदाइश कब हुई थी इनकी, रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश जो है वो 1786 में कहाँ हुई थी। ठीक है। लखनऊ में इनका वफ़ात 1869 में। और ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे 1869 में जो है वो किसकी वफ़ात हुई थी। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।